Hello guys. Teka. Ang galing ko. Ang galing ko. Nakakatawa. Nakakatawa naman. Ito ang lalaro nito. Ito ang lalaro nito. Yan. Very successful po. Yan. Smackdown 2011. Smackdown 2011 po. Ito na po. Lahat na po tayo. 2v2. Hindi pala. Handicap po. Handicap. Ito na po. Ano po? Dami. Ito po, karakter ko po. Si King ako. Ako po si King Undertaker. At si Cody Rhodes. Chris Jericho. Ito. Mark Henry. Bugbog yan. Bugbog. Bugbog po. Baklas. Bugbog. Ito sila guys. Tapos ako. Mark Henry. Tatagpin ko po sila. Ina po si Kane. Ako po yan si Kane. Ako po yan. Aray. Alam mo ko. Ano Mark Henry? Lakas ni King. Ni Mark Henry. Lala, go. Pwede ba bababa? Ito bawal. Mark Henry. Ba. Ako to si King. Sige. Kaya ha? Mark Henry. Baklas po kami. I-download nyo po to sa Play Store. Smackdown 2011 Champion. Po. I-search. Nyo po. I-search nyo po sa Play Store. Smackdown 2011 Champion.
champion po. Championship. I-search nyo po para makita nyo po to. Aray! Aray! Mark! Talaga naman si Mark Henry. Alam mo. Ano, Mark Henry? Tingin ko na po si Mark Henry. Yapa. Go, go, go. 1, 2, 3 na. 3. Ito po, bakla. What? Ano yung dyan sa video? Wala sila, guys. Panalo! Ito yung last match. Ito, guys. Type po natin. Ito po. Save successful na po. Dolph Ziggler. Yan. Ako po yun. Mamaya. Sunod na lang po. Ito po ang triple threat. Hindi. Handicap. Hindi pala po. 6-man battle royale. Ako po ay si John Cena. Ay, wag to si Randy. Ay, si Randy Orton. Kung ano-ano na lang. Ayan. Tournament po, guys. Ito po. Match creator. Baklas na lang po. Ulit. Si John Cena ako po. Si Swagger is Money in the Bank po. Yan. Si DX Generation po. Yun. Ang daming tao. Yan. Table. Sino yan? Ayun na po, sino po yan? Tagal po, ang dami kasi. Ayun na po, ayun na po. Ayun na. Sana manalo. Nakakainis. Alala. Sayang, guys. Hindi ako maano ni Wala, guys. Sige. Wala, hulugin na natin ito si Batista. Hulugin na po natin sa Batista. Talo ka na, Batista. Ayan. Ay. Wala, ba't ganun? Bawal.
X po, guys. Yan, yari. Bam! Guys. Ano naman po. Ayan, go. Okay, go. Lalo na po si Rey Mysterio. Talo. Bag. Ala. Aray. Go. No. Ano? Huli. Nakulit. Oy. No. Aray. Ay, no. Aray. Grabe si Edge. Yari ka, Edge. What? Yari ka mo. Sige, yari ka. Edge. Alam mo, Edge, ha? Mahulog na po si Edge. Bag. Ayan, oh. No, si Chris. Jericho. Balik mo, ah. Kala mo. Ay, nako. Ako, yari. Yari, talo. Yan, sige, pananalo na po ako. Yan, sige. Yan, yari ka. Ano po? Kaya matatapos na po yung ano natin, i-download nyo po itong SmackDown, maganda po yan. Nakita nyo po. Kaya i-subscribe nyo na po ako at i-like ang channel na po.